تمرین نمبر 2، خالی جگہوں کو حسب موقع مضاف یا مضاف الیہ سے پر کرو۔ جہاں مضاف لانا ہے وہاں مضاف لائیے، جہاں مضاف الیہ لانا ہے وہاں مضاف الیہ لائیے۔ ترجمے کے اعتبار سے جہاں جس کی ضرورت ہے اس کو لانا ہے۔ حسب موقع مانے جہاں جس کا موقع ہے، مضاف کا موقع ہے تو مضاف، مضاف الیہ کا ہے تو مضاف الیہ۔ پہلا سینٹنس ہے سمعت نتیجۃ ففرحت، تو یہاں پر مضاف لکھا ہوا ہے، مضاف الیہ لانا ہے۔ میں سنا نتیجہ، نتیجہ اردو میں بھی نتیجہ بولتے ہیں، انگلش میں ریزلٹ بولتے ہیں۔ ریزلٹ سنا، کس کا ریزلٹ؟ مضاف الیہ لانا ہے، کس کا ریزلٹ سنا۔ ففرحت تو میں خوش ہوا۔ ہاں الامتحانی، ماشاء اللہ، الامتحانی، یہ ہو گیا مضاف الیہ۔ سمعت نتیجۃ الامتحان ففرحت، میں امتحان کا نتیجہ سنا تو میں خوش ہوا۔ اشترى محمود القطاری، قطاری مضاف الیہ ہے لکھا ہوا ہے۔ محمود نے خریدا ٹرین کا، کیا خریدا ٹرین کا؟ مضاف لانا ہے۔ وسافر اور سفر کیا تو مضاف لانا ہے، ٹرین کا خریدا۔ کیا خریدا ٹرین کا؟ ٹکٹ، ٹکٹ کو کیا بولتے ہیں؟ تذکرہ، تذکرۃ القطار، تذکرۃ القطار۔ اشترى محمود تذکرۃ القطار وسافر۔ دخل ابراہیم فی، ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے بتوں کے میں، کیا لائیں گے؟ بتوں کے میں، بتوں کے کس چیز میں داخل ہوئے؟ مضاف لانا ہے، یہاں پر بھی مضاف الیہ لکھا ہوا ہے، کیا لائیں گے مضاف؟ فی البیت الاسنام، بیت، بیت فی ہے تو بیت نہیں رہے گا، بیت ہی رہے گا زیر، اور مضاف ہے تو ال نہیں آئے گا، فی البیت نہیں بولیں گے، فی بیت الاسنام، مضاف پہ ال نہیں آتا ہے۔ دخل ابراہیم فی بیت الاسنام، ابراہیم علیہ السلام بتوں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ وعلق ابراہیم الفاس، فاسن کلہاڑی، یہ قصص النبیین میں آ گیا لفظ، فاسن مانے کلہاڑی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی علق، فعل کے وزن پہ ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، فعل کا ایک عین زیادہ رہتی ہے اس میں، علق لٹکایا، علق کے معنی ہے لٹکایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لٹکا دی گردن میں، عنق کے معنی گردن، مضاف الاسنان، عنقی الاسنام، فی عنق الصنم۔ اسنامی سینٹنس سے ہو جائے گا، اسنامی اپن لکھیں گے الصنم، الصنم الاکبر، جو بڑا بت تھا اس کی گردن میں لٹکا دیے تھے، بت کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی۔ عاقب ناظر، الصنم الاکبری، فی عنق الصنم۔ الاکبری بڑا دیتا اور اچھا ہو جاتا، الصنم الاکبری۔ عاقب ناظر، ناظر کے معنی نگران، نگرانی کرنے والے جو رہتے۔ تلامیذ الاشرار، اشرار شریر، بدماش، بدماش شریر طلباء کو نگران صاحب نے عاقب سزا دی، عاقب مانے سزا دینا، پنشمنٹ دینا، نگران۔ کہاں کے نگران؟ مضاف الیہ لانا ہے، مضاف المدرستی، مدرسے کے نگران صاحب سزا دیے۔ عاقب ناظر المدرسة التلاميذ الاشرار، مدرسے کے نگران صاحب نے بدماش طلباء کو سزا دی۔ عاقب ماضی ہے، فاعل یہ پیٹرن بھی ہم لوگ پڑھ لیے، فاعل، فا کلمے کے بعد الف زیادہ ہوتا ہے اس میں، عاقب یعاقب۔ مضى الجمعتی وجاء یوم، تو دو خالی جگہ ہیں،
پہلے میں مضاف لانا ہے. جمعے کا گزر گیا. کیا گزر گیا؟ جمعے کا مضاف. کیا لائیں گے دن مضاف یہاں؟ یوم الجمعۃ. ہاں دیکھیے ایک دم آج ہی کے دن آیا یہ سبق. آج بھی جمعے کا دن گزر گیا. مضا یوم الجمعاتی وجاء یوم، اور کا مضاف دن فعل آیا. ہے. جی مضاف فعل ہے. ہاں مضا فعل ہے، ماضی ہے. یہ والا پیٹرن ابھی نہیں پڑھے اپن. یوم مضا لاتا یوم لاتا. یوم فاعل، جمعے کا دن گزرا. گزرنے کا کام کون کرا؟ دن. یوم فاعل بنے گا. جمعے کا دن الجمعہ تو گزر گیا. مفعول ہے. نہیں، الجمعاتی مضاف الیہ ہے. جمعے کا دن تو جمعے مضاف کا دن مضاف الیہ میں فاعل ہے. کنسیڈر. جمعے کا دن ہاں فاعل ہے. فاعل ہے. مضاف مضاف الیہ میں مضاف کو ہی کنسیڈر کرتے. کچھ بھی بنانا رہا ہو، فاعل مفعول کچھ بھی بنانا رہا تو مضاف کو بناتے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا، اس کو زیر رہتا. ٹھیک ہے، تو فاعل کس کو بنائیں گے؟ مضاف کو ہی بنائیں گے. جمعے کا دن گزر گیا. جمعے کا دن گزر گیا تو آیا کون سا دن؟ ہفتے کا دن. ایک آدمی. ہفتے کو کیا بولتے؟ السبتی. دنوں کے نام آپ لوگوں کو درست اللغہ میں آ جائیں گے یا آ گئے ہوں گے. وجاء یوم السبت، ہفتے کا دن آ گیا. تو اس میں کیا کرنا تھا اپنے کو؟ خالی جگہوں میں مضاف یا مضاف الیہ لانا تھا. 6 جملے ہو گئے اپنے. اب آگے بڑھتے ہیں. ہاں تمرین پوری ہو گئی یہاں پر. تمرین نمبر 3، نیچے لکھے ہوئے الفاظ سے مضاف مضاف الیہ بناؤ، پھر ان کو مناسب جملوں میں استعمال کرو. تو 2 کام کرنا ہے. پہلے مضاف مضاف الیہ بنانا ہے، ایک ایک لفظ لینا ہے، مضاف مضاف الیہ بنانا ہے. یا تو مضاف بنانا یا مضاف الیہ بنانا، اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا. اچھا اسی میں سے لے لیتے ہیں، مضاف بھی مضاف الیہ بھی، تو جلدی ہو جائے گا. 2 ایک ساتھ استعمال میں آ جائیں گے. باب مانے دروازہ. اب اس ایک اور لے لیتے ہیں مضاف الیہ کے لیے. کون سا لیں گے؟ یہ لے لیتے ہیں البیت. تو کیا ہو جائے گا؟ دونوں ملا کے مضاف مضاف الیہ بنائیں گے. کیا بنے گا؟ باب باب البیت. البیتی. ہاں مضاف پہ الف لام نہیں آئے گا. باب بیت. البیتی مضاف الیہ پہ زیر لا دیں گے. باب البیتی. اب اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے. کیسا استعمال کریں گے؟ باب البیت مفتوح. ہاں ماشاء اللہ، ایسا مختصر باب میں کام البیت چلا. مدرسۃ. مفتوح، باب البیت مفتوح، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے الخاتم. نا جی یہ مضاف پہ الف لام نہیں آنا ہے، ضروری نہیں ہے. ضروری ہے. ضروری ہے جی. ہاں الف لام نہیں آتا مضاف پہ، کبھی نہیں اچھا آتا. مضاف الیہ پہ الف لام آنا ضروری نہیں ہے. ہاں مضاف الیہ پہ آ بھی سکتا، نہیں بھی آ سکتا، آپشنل ہے وہ ضروری نہیں ہے. اس کا آنا بھی ضروری نہیں ہے، نہیں آنا بھی ضروری. باب البیتی مفتوح. خاتموں کے معنی ہیں انگوٹھی. انگوٹھی رنگ. اس کو لے لیتے ہیں اس کے ساتھ فضہ. ہاں میوٹ کر لو طلا. فضتو کے معنی ہے چاندی. خاتموں کے معنی انگوٹھی، فضتو کے معنی ہے چاندی. کون ہے؟ چاندی کی انگوٹھی بنانا ہے اب. ہاں خاتم و انگوٹھی، فضت چاندی. کیسے بنائیں گے چاندی کی انگوٹھی؟ خاتم الفضتی. خاتم الفضت. اب اس کو سینٹینس میں لانا ہے. جمیل. جمیلۃ. ہاں جمیل نہیں، مضاف کو کنسیڈر کرتے نا، کبھی بھی کچھ بھی بنانا رہتا. خاتم الفضت جمیل. خاتم و مضاف موصوف یہ مذکر ہے تو جمیل یہ بھی مذکر ہے. الحدید. الحدید اس کو کس میں لیں گے؟ الحدید مانے لوہا.
تو اس کو لے لیتے ہیں ادھر الصندوق میں لے لیتے ہیں، لوہے کا صندوق. ہاں الحدید لوہا، صندوق صندوق باکس ڈبہ باکس. تو لوہے کا صندوق کیسے بنائیں گے؟ لوہے کا صندوق. صندوق الحدید. ہاں صندوق الحدید، صندوق الحدید. اس کو جملوں میں لانا ہے، کیسے لائیں گے؟ ثقیل. صندوق الحدید ثقیل. ہاں بہت اچھا ہے. صندوق الحدید ثقیل، لوہے کا صندوق وزن ہے. الحدید ہو گیا. الامتحان، اس کے ساتھ کس کو لیں گے؟ اس کو لے لیں گے النتیجہ، امتحان کا نتیجہ، امتحان کا رزلٹ. تو کیا بنائیں گے امتحان کا نتیجہ؟ النتیجة الامتحانی، نتیجة الامتحانی. ہاں ان نہیں لائیں گے، ال نہیں لائیں گے. یاد. نتیجۃ الامتحان، امتحان کا نتیجہ. جید. ہاں ماشاء اللہ. قریب، جید. ٹھیک ہے. اور کیا بنا رہے تھے طلحہ؟ قریب. قریب، قریب ہے. جی ہاں ہاں. وہ ملا سکتے ہیں. قریب، قریبتن لائیں گے، اور یہ جیدتن لائیں گے. ہاں فرحت نتیجتن. نتیجۃ الامتحان. ہاں نتیجت مؤنث ہے نا، جیدتن اور قریبتن. جی اور ایک کیا بنا ہے ابھی؟ فرحت. فرحت نتیجۃ الامتحان. صحیح ہے یہ. فرحت میں خوش ہوا، بنتیجت، ہاں جس سے خوش ہوتے ہیں نا اس پہ بال آتے ہیں عربی میں. بنتیجت الامتحان، نتیجت الامتحان، میں امتحان کے نتیجے سے خوش ہوا، سے بال آئیں گے. صحیح، اچھا ہے سینٹینس. جی اس کے بعد کیا بچ رہا ہے؟ الشجر. الشجر کو کس کے ساتھ لیں گے؟ الغصن کے ساتھ لے لیتے ہیں. درخت کی ٹہنی، درخت کی ٹہنی کیسے بنائیں گے؟ غصن الشجر. ہاں غصن الشجری، صغیرۃ. غصن صغیر. درخت کی ٹہنی چھوٹی ہے. غصن عربی میں مذکر ہے. چلے اچھا ہے. اور ایک اب آخری میں یہ کہ یہ دو بچ رہے ہیں تو اس کو لے لیتے ہیں. لون مانے کلر، رنگ. سما مانے آسمان، آسمان. بلیک کی ویٹ کتنا تھا؟ ہاں راج بھائی جی. لون السمائی، آسمان کا رنگ. اللون اور السما کو ملا کے مضاف مضاف الیہ جب بنائیں گے یہ تو مؤنث ہے. بنے گا لون. کیا بولے؟ مؤنث ہے یہ. نہیں لون مذکر ہے، لون مذکر. ازرق. آسمان کا رنگ ازرق، ہاں ازرق. بلو ہے، نیلا ہے. ازرق. ماشاء اللہ یہ تمرین بھی ہو گئی اپنی. تمرین مؤنث نمبر زرقاء آتا. مؤنث میں زرقاء، ہاں زرقاء. مؤنث میں زرقاء فعلاء کے پیٹرن پہ. آسمان مؤنث ہے، السماء زرقاء بولیں گے، آسمان نیلا ہے. عربی میں آسمان مؤنث ہے، اور زمین بھی مؤنث ہے. زمین آسمان عورتوں کو ہی دے دیا عربی میں، کیا کرنا. تمرین نمبر 4. جی آپ لکھے نا، وہ ریکارڈنگ میں آتا وہ. ہاں آتا آتا. جی ٹھیک ٹھیک. تمرین نمبر 4. ایسے 3 جملے لکھو کہ ہر ایک میں مضاف فاعل واقع ہو. ہو یہ دیکھیے، مضاف کو فاعل بنانا ہے. پہلے مضاف مضاف الیہ بنا لیں گے اپن، پھر فاعل بنانے کا سوچیں گے. کوئی بھی ایک لائیے مضاف. وہی تلمیذ المدرسہ تھی. ہاں کیا بولے؟ فرحت بنتیجۃ الامتحان. نہیں مضاف جو ہے فاعل بننا، اس میں جو مضاف ہے نا
बिनतीजती में बा के बाद मजरूर हो जा रहा हो, फाइल नहीं बन रहा, मुजाफ फाइल बनना। देखिए तालिबुल मदरसती, ये हो गया मुजाफ, मुजाफ इले, तालिबु मुजाफ हो गया। अब तालिबु को फाइल बनाना है, इधर कोई फेल लाना है, तो ये फाइल बनेगा। हाँ, तालिबु फाइल बनेगा, मुजाफ। तो मैं एक ला ले रहा हूँ, नजहा। जलसा हाँ जी जलसा, ठीक है, जलसा तालिबुल मदरसती। तो तालिबु मुजाफ है, ये बन गया फाइल, किसका, जलसा का फाइल बन गया। तो इस तरह से बनाना है जुमले, 3 जुमले बोल रहे हैं, तो एक बन गया, 2 और बना लेते हैं। जी, पहले मुजाफ मुजाफ इले ला लें तो आसानी होगी। बाबुल मस्जिदी, हम्म, ये शेख इमरान साहब का जो है अकाउंट हैक हो गया क्या? शेख इमरान साहब है ना इसमें क्लास में? ये ग्रुप में अकाउंट से क्यों ऐसा आ रहा? अब्दुल हिकमा ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये आपके जी अकाउंट मौलाना, से ये सब आ रहा? क्या चीज? ये ग्रुप में जी आपका अकाउंट हैक हो गया क्या व्हाट्सएप का? पता नहीं मौलाना, वो वॉल्यूम करे तो भी एग्जिट बाहर आ जा रहा हूँ मैं। हाँ, ये बहुत मतलब गंदे गंदे चीजें आ रहे बहुत। नहीं मौलाना, पता नहीं हाँ नहीं, हैक हो गया, आप उसको वो कर दीजिए, अकाउंट को ब्लॉक कर क्या दीजिए। करना मौलाना। हाँ, मैं क्या अभी करना? आप उसको व्हाट्सएप को क्या बंद करना पड़ता है, किसी को मालूम क्या, उमैर आपको मालूम क्या क्या करना, क्योंकि ये तो बहुत गंदा हो गया ये तो। जी जी, हाँ कोई होना हैक तो कर ले करना आप। है मौलाना। नहीं, हाँ व्हाट्सएप के उसमें लास्ट उसकी सेटिंग में जाके जो है, वहां से आप हाँ, अकाउंट डिलीट कर दीजिए फौरी। अकाउंट क्या कर देना? अकाउंट डिलीट कर देना फौरी। अच्छा, व्हाट्सएप सेटिंग में। व्हाट्सएप सेटिंग में ठीक है, जाइए, सेटिंग में जाकर अकाउंट बोल के रहता, अकाउंट में जाके वहाँ पे नीचे लास्ट में अकाउंट डिलीट बोल के रहता। ऐसा कर लीजिए इमरान साहब, मैं ग्रुप से अभी रिमूव कर दे रहा हूँ, फिर आप जब चालू करें जब ले लेता हूँ। अभी सेटिंग में जाके कर लीजिए। हम्म? और इसको कोई डाउनलोड मत कीजिए, उसमें क्या हो जाता, फिर अपनी उधर चले जाती पूरी, क्या बोलते सो, जो अपने अकाउंट की डिटेल्स है ना वहाँ चले जाती। मैं ग्रुप से भी डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट, डिलीट फॉर एवरीवन नहीं बता रहा इसमें। हाँ मौलाना, जी, एक डिलीट मिनट। फॉर एवरीवन नहीं बता रहा, एक एक नहीं करके अपन करना पड़ता। ने मौलाना अपन खुद अलग अलग करने का है। अच्छा, हेलो। जी 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 इमरान साहब। जी अब चल जा रहे हैं, खुद ब खुद वो रिमूव हो जा रहे हैं। नहीं, मैं कर रहा हूँ, वो एक एक को जी करना जी पड़ रहा, पूरा एक साथ नहीं हो रहा था। जी जी जी। हाँ, अब बीच करे तो हो जाता, हो टाइम हो गया ज्यादा तो फिर वो डिलीट फॉर एवरीवन भी नहीं होता। वो डीपी पे मेरी नजर पड़ी, न ला रही, ये किसका अकाउंट है? डीपी भी चेंज कर दिए, कम वक्त कौन है वो? जी मौलाना। बहुत ज्यादा आ गए ये तो, जी, बहुत ज्यादा आ गए ये तो। हाँ बहुत ज्यादा आ गए फटाफट।
वो एक साथ नहीं हो रही क्या डिलीट? नहीं, एक साथ नहीं हो रहा, एक साथ डिलीट फॉर एवरीवन नहीं बता रहा। वो तो मैं ऑटो डाउनलोड ऑफ करके रखा। मेरे पास से जो सब खत्म हो गया, चलेगा पूरा? ऐसा? नहीं, अपन खुद करे तो चल जा रहा हो। अच्छा अच्छा। ऐसा है। हाँ मैं वो सेटिंग में जाके वो हैक कर लिए से उनका अकाउंट कोई शायद, हाँ या फिर उन्होंने कहीं पे लॉगिन करे थे, मैं किसी की स्कैनर डाले तो मैं उसमें हाँ। से हो गया होगा वो। एक बार बच्चों के हाथ में भी फोन रहता ना, लिंक आते रहते, दबा देते बच्चे। अननोन लिंक पे क्लिक करे तो भी हो जाता हो, कुछ का कुछ हो जाता। मुझे लोगों ने hack कर- हाँ, ये जी ऑलरेडी व्हाट्सएप तो नहीं है तेरा? कट ये नंबर। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये चलिए, हो गया। इमरान भाई आप एक बार क्या करिए, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके जो है एक मिनट वहाँ पे लिंक डिवाइसेस बोल के रहता, जी वहाँ पे थ्री जी। डॉट्स आते हैं वहाँ साइड में व्हाट्सएप के ऊपर, उस पे जो है थ्री डॉट्स आते हैं, उसमें जाने के बाद लिंक डिवाइस बोल के आता है, LINKED डिवाइसेस बोल के अभी रहता। नहीं नहीं, इनका जनाब इनका व्हाट्सएप भी ओपन नहीं हो रहा है। न्यू व्हाट्सएप आ रहा है, वो व्हाट्सएप भी नहीं है इनके इसमें अभी। ले 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 ले। हैक कर लिए इनका, इन्हें तो इनकी आईडी और गूगल आईडी वो हटा देना पूरी तौर पे, नहीं तो फोन पूरा जी फोन भी जी हैक हो सकता है इससे। हाँ, जी वो जी। कोई एक्सपर्ट से मालूम करे तो होता, अपने को उतना मालूम नहीं हाँ, व्हाट्सएप का। कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट रहते हैं ना, उनसे पूछना। पूरी तौर पे करा लेना, तो अकाउंट हैक हैक हो गया तो फिर लाना तो। जी हाँ, कर लेना जो भी है। ठीक है, अपन क्लास आगे करते कंटिन्यू। ग्रुपों से निकलना पड़ेगा। ग्रुप इन्फो में, ग्रुप इन्फो में रहता है। जी, तो अपन कहाँ थे? हाँ, जी, बाबुल मस्जिदी। हाँ, बाबुल मस्जिदी ले लेंगे, ये भी बन जाता। बाबुल फाइल मस्जिदी बनाना, कबीरुन। मस्जिद का दरवाजा, इसको फाइल बनाना है। फाइल का मतलब इससे पहले फेल लाना। कोई फेल लाना जिसका ये बाब जो है फाइल बनना, काम करने वाला फाइल, ये बाब रहना। मस्जिद का दरवाजा क्या हो गया? मस्जिद का दरवाजा मफ्तूह। मफ्तूहन, खुला हुआ है। यहाँ पे आता है वो मफ्तूहन। अपने को पहले क्या करना लौहन। है? फेल लाना है। फेल पहले आता, फाइल से पहले आता, हमेशा फेल जो है फाइल से पहले आता। तो मैं एक ला रहा हूँ, सकता। सकता माने गिरना। सकता बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाजा गिर गया। तो सकता फेल, इसका फाइल कौन है? गिरने का काम कौन कर रहा? दरवाजा। बाब, दरवाजा कर रहा। दो हो गए, और एक बना लेंगे, तीन हो जाते। फाइल का और एक बना लेंगे। मुजाफ मुजाफ इले लाइए पहले। जी, कोई भी एक। इमामुल मस्जिदी। हाँ? नहीं, मदरसतुल इमाम, कबीरी। इमामुल मस्जिदी, ये मुजाफ मुजाफ इले हो गया। हाँ, अब इमाम साहब को फाइल बनाना है, फाइल। इमाम साहब को क्या बनाना है? फाइल। फाइल। मस्जिद के इमाम साहब क्या हुए? कोई क्या काम करे? हाँ? माजी मुजारे कुछ भी ला सकते। तो तो यहाँ पे खिताब लेंगे नहीं, हजारा। हाजिर हुए, आ गए। हजारा इमामुल मस्जिद, मस्जिद के इमाम साहब हाजिर हो गए। हाँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए, ये वाला हो गया अपना। और एक कर लेते हैं। ऐसे तीन जुमले लिखो कि हर एक में मुजाफ मफूल वाक़े हो। ये मार्क क्या रहता है मालूम है आप लोगों को? इसका मतलब रहता है ऊपर जो अरे, लिखा हुआ है वो यहाँ भी पढ़ लेना अपन। ऐसे तीन जुमले लिखो कि हर एक में
मुजाफ मफूल वाक़े मफूल बनना मुजाफ अभी जो बना है उसमें मुजाफ क्या है फाइल है अब जो बनाना है उसमें मुजाफ मफूल बनाना है जी मुजाफ मुजाफ इलैह बनाइए फिर उसको मफूल बनाएंगे अपन मुजाफ मफूल मुजाफ मुजाफ इलैह देखिए बाबुल मस्जिदी को ही लिख लेते हैं अभी जो लिखे थे इसको बना देंगे मफूल मफूल बनाना आसान रहता है बाबुल मस्जिदी अब बनाना है मफूल मुजाफ को मफूल बनाना है इधर फेल लाना है फेल के साथ फाइल रहना तो मैं लिख रहा हूँ फतहतु फतहतु मैं खोला क्या खोला बाबल मस्जिद अब ये बाब मफूल बन गया तो इसको आ जाएगा जबर बाबल मस्जिदी फतहतु बाबल मस्जिदी मैं मस्जिद का दरवाजा खोला बाबल आता है, बाबुल आता है। बाबा मफूल बना रहे ना अपन अच्छा मफूल मंसूब रहता है उस पे आता जबर मैं जी खोला क्या खोला मैं दरवाजा बाबल दरवाजा मस्जिद। मफूल बन रहा है इसीलिए उसको आ जाएगा जबर वो हो जाएगा बाबा बाबल तो इस तरह से और दो बनाना है देखिए असीरुल बुर्तुकाल बुर्तुकाल माने ऑरेंज असीर माने जूस ऑरेंज का जूस ठीक है अब इसको बनाना है मफूल असीर को जूस को क्या करते पीते तो मैं ऑरेंज का जूस पिया अगर बोलना है शरीब तो हाँ शरीब तो असीरल मुजाफ क्या हो जाएगा मफूल बन जाएगा तो इसको आ जाएगा जबर शरीब तो असीरल बुर्तुकाली मैं ऑरेंज का जूस पिया और एक बना लेते हैं क्या बनाएंगे किताबुन नहव नहव की किताब नहव की किताब ये हो गया मुजाफ मुजाफ इलैह नहू यानी अरबी ग्रामर नहू की किताब मैं नहू की किताब पढ़ा बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे क़रअतु क़रअतु किताबन नहवी किताब हो जाएगा मफूल क़रअतु किताबन नहवी मफूल होने की वजह से उसको आ जाएगा जबर तो ये तीन जुमले हो गए जिसमें हमने मुजाफ को क्या बनाया है मफूल बनाया है और तीन ले लेते हैं तो आधे हो जाएंगे 6 हैं इसमें तो ये 3 आधे हो जाएंगे 3 कल कर लेंगे कल मतलब मंडे तो ये वाला ले लेते हैं ऐसे 3 जुमले लिखो कि हर एक में मुजाफ मजरूर बहरफ जार हो मजरूर बहरफ जार का मतलब हरफ जर आया हो मुजाफ से पहले और मुजाफ उसकी वजह से मजरूर हो गया हो ऐसे 3 जुमले लिखना है जी जी देखिए एक तो वही जो बनाया था उमैर भाई ने फरिह तू बिनतीजतिल नतीजतिल इख्तिबारी तो इसमें देखिए अच्छा इख्तिबार नया लफ्ज हो गया इम्तिहान ले लेते हैं इख्तिबार इम्तिहान दोनों का एक ही माना रहता है बिनतीजतिल इम्तिहानी नतीजतुल इम्तिहान मुजाफ मुजाफ इलैह हो गया इम्तिहान का नतीजा ये जो मुजाफ है इससे पहले आ गया बा हरफ जर तो ये मुजाफ हो गया मजरूर बहरफ जार
مجرور بحرف جار، جار کی وجہ سے مجرور، حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو گیا. فرحت بنتیجۃ الامتحان. ایسے ہی دو اور لانا ہے. مضاف کیا رہنا؟ جار کی وجہ سے مجرور رہنا. جی اور بنا لیتے ہیں دو. مضاف مجرور کی وجہ سے حرف جر کی وجہ سے مجرور رہنا، یعنی اس سے پہلے حرف جر آنا. جی لائیے دیکھیے، ایک میں لکھ رہا ہوں سبورۃ الفصل، سبورۃ الفصل کلاس کا بورڈ. اب اس کو ایسا استعمال کرنا ہے کہ اس سے پہلے حرف جر رہنا. تو لکھیں گے کتبت، میں لکھا، کتبت علی سبورۃ الفصل، میں کلاس کے بورڈ پر لکھا. تو سبورتی مضاف ہے اور اس سے پہلے حرف جر آ گیا، تو اس کا نام ہو گیا مجرور بحرف جار. یہ کیا بن گیا؟ مجرور بحرف جار. ٹھیک ہے، دو جملے ہو گئے. ایک اور لکھنا ہے مجرور بحرف جار کا. کچھ ذہن میں آ رہا ہو تو بتائیے. قلم الاستادی. ہاں، قلم الاستاذی. جی یہ مضاف الیہ ہو گیا. مضاف کو کیا کرنا ہے؟ مجرور بحرف جار کرنا ہے، یعنی اس سے پہلے حرف جر لانا ہے. تو کیسے لائیں گے؟ کتبت کا قلم، کتب بقلم الاستاذ، میں استاذ کے پین سے لکھا، پین کے ذریعے کتبت لکھا. بقلم الاستاذ، تو قلم ہے بقلم. مضاف اور اس سے پہلے جو آیا با حرف جار آیا، تو مجرور بحرف جار ہو گیا. مجرور بحرف جار بقلم الاستاذ، كتبت بقلم الاستاذ. چلیے اس میں یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اب آتے ہیں صرف میں. صرف میں اپنے کو ابواب کا تھوڑا سا پڑھ لینا ہے، پھر تمرین الصرف میں آئیں گے. جی عمران بھائی لیفٹ ہو گئے شاید. جی دیکھیے، یہ تو کل دیکھ لیا تھا ہم لوگوں نے. آج مشق کرنی ہے. پہلے 3 ابواب کی کر لیتے ہیں، پھر باقی کی کریں گے. دیکھیے یہ 3 ابواب وہ ہیں جس میں ایک حرف زیادہ ہوتا ہے. جیسے افعل، افعل میں حمزہ زیادہ ہے. فاعل میں فا کے بعد الف زیادہ ہے. فعل میں ایک عین زیادہ ہے. تو یہ 3 ابواب ایسے ہیں جو ایک حرف زیادہ کر کے بنائے جاتے ہیں. فا عین لام جو اصلی حروف ہیں، روٹ ورڈز ہیں، اس میں ایک حرف زیادہ کر کے یہ 3 ابواب بنائے جاتے ہیں. ان کا نام ہے افعال، مفاعلت، تفعیل. افعال کا پیٹرن افعال ہے، اس کا مضارع یفعل ہے. مفاعلت کا فعل ہے، مضارع یفاعل ہے. تفعیل کا
ماضی فعل ہے، مضارع یفعل ہے. جی ٹھیک ہے. جی اب یہاں پر اکرمہ لکھا ہوا ہے، یہ افعال کے باب سے ہے. مضارع کیا آئے گا؟ اکرمہ یکرم اکرم یکرم یکرم یکرم. ہاں اکرمہ یکرم. سافر سافر یسافر یسافر. کذب یکذب یکذب. حاصر یحاسر یحاصر یحاصر. اشرک یشرک یشرک. علم یعلم یعلم علم یعلم. ہاں ماشاء اللہ، آپ لوگوں کو تو یاد ہو گیا. یخالف مضارع ہے، ماضی کیا آئے گا؟ مفعل. خالف خالف. یبشر کا بشیر بشر. بشر بشر. جی ینذر نظر نازی ینذر. افعال ہے نا، افعال کا ماضی افعال اچھا کے ہاں پیٹرن پہ سوری آتا ہے. زیر سوری زیر دا جی تو انذر کیا آئے گا؟ انذر. انذر ہاں انذر ینذر. یصدق کا ماضی اصدق ہے صدق صدق. ہاں یصدق یفعل صدق ماضی ہے، فعل جی کے وزن پہ صدق. صدق صدق. یخرج اخرج یخرج اخرج اخراج اخرج. ہاں یقابل قابل قابل قابل. یقابل. ہاں قابل مصدر لکھا ہوا ہے، باب لکھا ہوا باب کنٹرول لکھنے کا ہے ہے. جی مصدر اور باب لکھا ہوا ہے. تبلیغ تفعیل. ماضی مضارع لانا ہے، کیا لائیں گے؟ بلغ کا بلغ یبلغ بلغ. بلغ یبلغ بلغ یبلغ. منافقت مفاعلت سے ہے، ماضی مضارع جائے گا؟ نافق نافق. نافق ينافق ينافق ہاں نافق ینافق. یا سلام اسلام افعال سے ہے، کیا آئے گا ماضی مضارع؟ سلم يسلم اسلم أسلم يسلم یسلم. ہاں مسابقت سبق یسبق سابق یسابق. ہاں انعام افعال سے أنعم ہے. ينعم انعم. ہاں انعم ماضی ہے یہ، انعم ینعم. تسبیح سبح يسبح سبح يسبح جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی یاری یاری ہاں ٹھیک ہے. تسبیح کا کیا بنے؟ سبح يسبح سبح یسبح. یہ دونوں فعل قرآن میں آیا، سبح للہ یسبح للہ. جی قابل یقابل، باب کیا آئے گا؟ فعل قابل یقابل کا باب، ہاں پیٹرن فعل ہے، مفاعلة باب کا نام مفاعلت. ہاں اخبر یخبر إفعال افعال اخبار. حرک یحرک مفعلة تفعيل
حرک یحرک تفعیل. شارک یشارک مفعلۃ. مفاعلۃ. سلم یسلم. یہ کیا آئے گا باب؟ سلم یسلم کا باب آسان ہے. فاعل. تفعیل. تفعیل. تفعیل ہے. انقذ ينقذ. تفعیل. نہیں 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 نہیں، افعال. ہاں افعال. یہاں باب غلط لکھا ہوا ہے، یہاں مصدر آنا چاہیے. ہاں قابل یقابل کا مصدر لانا ہے، مصدر. باب مفعلتن ہے، مصدر کیا آئے گا؟ مقابلتن، مقابلہ. ہاں اخبر یخبر. اخبار. اخبار. حرک یحرک تحریک. تحریک. شارک یشارک مشارکۃ. مشارک. مشارکۃ. سلم یسلم. ہاں مصدر تسلیم. 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 دیکھو فعل یفعل تفعیل. جو باب رہتا نا، باب کا جو نام رہتا مصدر بھی اسی وزن پہ آتا. اس میں کس میں؟ مزید فی میں، جس میں کوئی حرف زیادہ رہتا اس میں باب کا جو نام رہتا مصدر اسی وزن پہ آتا. تو تفعیل ہے، تسلیم آئے گا. انقذ ینقذ. انقاذا. انقاذ. ہاں افعال ہے اس کا باب، تو اسی وزن پہ انقاذ. انقذ مانے بچانا. ارسل یرسل باب جو لکھا ہوا ہے صحیح ہے؟ ارسال. چلا یرسل. جی باب درست ہے. نہیں نہیں نہیں، ایک سیکنڈ. غلط ہے. باب افعال ہے اس کا باب. ارسال مصدر ہے، باب ہے اچھا افعال. باپ نہیں، میں شروع کے دوسرے. ٹھیک ہے سمجھ گئے. ہاں یہ دو تو صحیح ہے، ماضی مضارع. باب چیک کرنا ہے یہ والا. جی حارب یحارب غلط ہے. غلط ہے. ہاں کیا آنا چاہیے؟ افعال. مفاعلت آتا. مفاعلت. مفاعلتن. ہاں مفاعلتن. ذکر یذکر جی صحیح ہے. تفعیل صحیح ہے. تفعیل. شارک مفاعلت جی یشارک صحیح ہے یہ والا. یہ والا بھی صحیح ہے. ہاں مفاعلت ہے. حرم یحرم افعال صحیح ہے. نہیں تفعیل آئے گا. ہاں تفعیل آئے گا، تفعیل. اطعم یطعم نہیں افعال تفعیل. آئے گا. غلط ہے. ہاں اس میں آئے گا افعال. چلیے آخری ہے اس کا. افعل یفعل. ارے 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 ارے، یہ تو اپنے سے ہی آ گیا. افعل یفعل افعال سے ہے. فعل یفعل مفعلت سے ہے. فعل یفعل تفعیل سے. ہاں یہ اپنے سے کلک ہو گیا. جلدی جلدی اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، تمرین الصرف میں آ جاتے ہیں. تمرین الصرف. مضارع چل رہا تھا ابھی اپنا، اس میں آج تھوڑا سا بچا ہوا ہے. مضارع مثبت آج پورا ہو جائے گا اس میں. پھر مضارع منفی، پھر مضارع منفی. جی آج کی کلاس تھوڑی ڈسٹرب ہو گئی. جی کہاں سے ہے؟ کل جو ہے ایک لائن ہوئی تھی نا، یا دو لائن؟ ایک لائن ہوئی تھی. ترقدنا. یہاں سے ہے ترقدنا. صیغہ بتانا ہے، معنی بتانا ہے. ترقدنا. نصر باب نصر سے ہے تو عین کلمے پہ آئے گا پیش. پڑھیں گے ترقدنا. صیغہ کون سا بنے گا یہ؟ ارقدنا.
तरक़ुदना तरक़ुदना जमा मुज़क्कर हाजिर जमा मुज़क्कर, मुज़क्कर में वाव रहता तरक़ुदूना। जमा जी जमा मुअन्नस मुअन्नस, इतनी ज्यादा मश्क हो गई इसकी, 2 महीने से चल रही है। जमा मुअन्नस हाजिर तरक़ुदना। तकफुरीना, ये क्या है सेगा? ये भी वाहिद मुअन्नस वाहिद मुअन्नस हाजिर। हाजिर। तकफुरीना, तू कुफर करती है या करेगी। तरकुदना के माने सोना, तुम सब सोती हो या सोगी। सोना। ये ज़रबा से है, ज़रबा यज़रिबु, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ज़रबा का मतलब है मुजारे में आइन कलमे पे आएगा ज़ेर, तो पढ़ेंगे तरजिआनी। तरजिआनी सेगा कौन सा है, माना क्या है? मुसन्ना मुअन्नस हाजिर हाँ मुसन्ना हाँ, ये 3 जगह आता है, 3 जगह। तफ़ालानी का जो पैटर्न है ना, तफ़ालानी, ये मुजारे में 3 जगह आता, ठीक है। कहाँ कहाँ आता है? मुसन्ना, मुअन्नस, गायब, एक हो गया। दूसरा है मुसन्ना, मुज़क्कर, हाजिर। तीसरा है मुसन्ना, मुअन्नस, हाजिर। 3 जगह आता है तफ़ालानी मुजारे में। तो तरजिहानी में भी ये तीनों रहेगा, मुसन्ना मुअन्नस गायब, मुसन्ना मुज़क्कर हाजिर, मुसन्ना मुअन्नस हाजिर। वो दोनों लौटती हैं या लौटेंगी, तुम दोनों लौटते हो या लौटोगे, तुम दोनों लौटती हो या लौटोगी, ये सब आएगा इसमें। यरकबानी, मुसन्ना मुज़क्कर हाजिर गायब गायब हाँ, मुसन्ना मुज़क्कर गायब। यरकबानी, काफ पे जबर, समिया से आता है ये, रकीबा या रकब, वो दोनों सवार होते हैं या होंगे, ठीक है। तंजुरूना का सेगा, तंजुरूना ये नसरत से है, तो ज़ात पे पढ़ेंगे पेश। तंजुरूना, तंजुरून। जमा मुज़क्कर गायब। गायब, गायब में ता हाजिर नहीं आती, मुज़क्कर गायब हाजिर में हाजिर सॉरी ता या हाजिर हाजिर। हाजिर। तंजुरून जमा मुज़क्कर हाजिर, तुम सब देखते हो या देखोगे। इसको कैसा पढ़ेंगे? ये भी नसारा से है, नसारा से, तो मुजारे में अशकुरु आएंगे। अश, अशकुरु हाँ, अशकुरु सेगा क्या है? वाहिद मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम, माना क्या होगा? मैं शुक्र करता हूँ या करूँगा मैं शुक्र करता हूँ या करूँगा। नरजिउ, जमा मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम, हाँ, हम लौटते हैं या लौटेंगे। तामलु, वाहिद फतहत, वाहिद मुअन्नस गायब हाँ, ये 2 जगह आता तामलु, वाहिद मुअन्नस गायब, और एक जगह और आता। वाहिद मुदक्कर हाजिर। हाँ, ये 2 फेल ऐसे हैं जो रिपीट होते। कौन से हैं? एक यहाँ जो मैं लिखा, यहाँ पे तफालानी, ये 3 मरतबा रिपीट होता, और एक तफालू का है, ये 2 मरतबा रिपीट होता। हाँ, तो इन ये दोनों से गायब में दो हाजिर में होता हो हम्म, ये गायब में दो हाजिर में होता है तामलु एक मरतबा गायब में आता, वाहिद मुअन्नस गायब, और एक मरतबा हाजिर में आता, वाहिद मुजक्कर हाजिर। और एक मर्तबा तामलु 2 मरतबा ही आता, तफालानी 3 मरतबा आता। वही तफालानी में कौन से आता है हाँ, इसमें एक गायब में आता, एक गायब में आता, मुसन्ना मुअन्नस गायब, 2 हाजिर और में एक आता, मुजक्कर हाजिर में एक मुजक्कर मुअन्नस हाजिर मुअन्नस में हाजिर, हाँ, ऐसा 3 बार आता। अच्छा अच्छा जी, ताक़िलूना, कौन सा सेगा है? ताक़िलूना, ज़रबा से है जमा ये। मुज़क्कर हाजिर जमा मुजक्कर हाजिर,
تم سب عقل رکھتے ہو یا رکھو گے، تم سب سمجھتے ہو یا سمجھو گے۔ یہ سمیع سے ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سمیع کا مطلب ہوتا ہے یسمع مضارع آئے گا، یعنی عین کلمے پہ زبر رہے گا، یسمع۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ نرکب، صیغہ کیا ہے؟ جمع متکلم، جمع متکلم، ہم سب سوار ہوتے ہیں یا ہوں گے، نرکب۔ یہ مضارع ضربہ سے ہے، مجرور، ہاں یہ جو ہے ضربہ سے ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اعرف، اعرف، ہاں یضرب، عین کرنے پہ زیر، اعرف۔ صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم، واحد متکلم۔ معنی کیا کریں گے؟ میں جانتا ہوں یا جانوں گا، میں جانتا ہوں یا جانوں گا، جی۔ تعملان، تعملان، مثنى مذکر مثنى مؤنث غائب، مثنى مثنى مذکر حاضر، مثنى مذکر حاضر، مثنى مؤنث حاضر۔ ہاں 3 جگہ آتا ہے، یہ 3 جگہ آتا، تفعلانے والا ہے، یہ تینوں کا الگ الگ ترجمہ آتا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیسا پڑھیں گے؟ تنظیر، انظیر، ینظر، تنظر پڑھیں گے، نصارہ سے ہے یہ، ہاں باپ بولتے ہی سمجھ جانا کہ اس کے عین کلمے پہ کیا آتا، نصارہ بولتے ہی سمجھ جانا عین کلمے پہ پیش آتا مضارع میں، تنظر، جی۔ صیغہ، واحد مؤنث غائب، ہاں واحد اور ایک جگہ مذکر آتا، حاضر، ہاں 2 حاضر بھی جگہ ہے آتا غائب بھی ہے۔ نظر ہاں مانے جی، دیکھنا، دیکھنا، نظر، اردو میں بولتے ہیں نا نظر نہیں آ رہے، ہاں دیکھنا، تنظر، تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، وہ دیکھتی ہے یا دیکھے گی۔ یہ ضربہ سے ہے، اس کو ایسا پڑھیں گے ضربہ سے ہے تو ترجعون، ترجعین، ترجیعین، جیم پہ زیر پڑھیں گے، ضربہ میں مضارع پہ زیر آتا ہے، ترجعین، کیا ترجمہ کریں گے؟ تو لوٹتی ہے یا لوٹے گی، تو لوٹتی ہے یا لوٹے گی، لوٹ رہی ہے یا لوٹے گی۔ ہاں یہ نصرہ سے ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انظر، انظر، ہاں واحد ماشاءاللہ۔ متکلم، واحد متکلم، ترجمہ کیا ہوگا؟ میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا۔ میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا، بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اپنا مضارع مثبت کا پورا ہو گیا، آگے ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں منفی کی، پھر اس کے بعد کلاس ختم کر لیں گے۔ فعل مضارع معروف منفی، معروف مثبت کا ہوا، مجہول ابھی شروع نہیں ہوا، اس میں تمرین الصرف میں ابھی معروف ہی چل رہا مضارع۔ منفی ہے، ماضی منفی تم پڑھ چکے ہو، ما فعل، ما نصر وغیرہ، ما لگانے سے ماضی منفی بنا۔ مضارع کو منفی بنانے کے لیے بھی اس کے شروع میں لا یا ما لگایا جاتا ہے، تو لا لگاتے ہیں عام طور سے، ما نہیں لگاتے۔ ما لگانے سے ترجمہ تھوڑا سا بدلتا، وہ درست اللغہ میں آئے گا۔ ما لگانے سے ترجمہ پریزنٹ کا ہو جاتا، حال کا ہو جاتا، فیوچر کا ختم ہو جاتا۔ تو لا یفعلو وہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، ما یفعلو وہ نہیں کرتا ہے، صرف پریزنٹ کا ترجمہ ہوگا، حال کا، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے وہ، درست اللغہ میں آئے گا۔ تو ماضی کو منفی کرنے کے لیے عموماً ما لگایا جاتا ہے، مضارع منفی کے لیے عموماً لا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تصریف ہے لا یفعلو، یہ پوری یاد کر لیجیے اگر یاد نہ ہوئی ہو تو۔ اب جس مضارع کو منفی بنانا ہو اس کے پہلے لا بڑھا دیا جائے تو وہ مضارع منفی ہو جائے گا، آسان ہے۔ اب مضارع سے پہلے لا بڑھائے تو نگیٹو ہو جاتا، منفی ہو جاتا۔ یشرب، یعرف، یظلم، ینظر، یرقد، ان سے بول رہے ہیں کہ منفی بناؤ، بہت آسان ہے، منفی کیسے بنائیں گے؟ لا لگا دیں گے، لا لگا کے پوری تصریف لکھ دیں گے، تو ہو جائے گا منفی، گردن پوری وہ چھ مگر لا لگانا ہے۔ خالی لا لگانا ہے بس۔ تو چلیے یہیں پہ روک دیتے ہیں، یا آئندہ ہفتے نیکسٹ ویک کر لیں گے انشاءاللہ۔ کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے۔